Ay bagagsapa Pilipinas sa tuyon dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Nagdeklara iti state of calamity ti mayuyaw ifugao gapo iti epekto ti El Nino. Adamatan ti tulong nga indanon ti dole para kada iti apektado aman nalon sa jay. Agipadamag ni Glory Balegan. As of March 22, 2024, dumanonan itinasurok 444.71 million pesos ti danyos nga intunda ti El Nino iti sektor ti agrikultura iti entero a rehiyon Cordillera. Ijay ifugaw, dumanon iti agrup 456.97 million pesos. Nasurok 2 million pesos dito iti danyos kadagiti manalon ijay mayoyaw, amay sa nga UNESCO Heritage Site, gapo kadagiti indigenous practice da iti panagpataod ti bagas. Isuda ti kaunaan nga ili iti entero a rehiyon ang nagdeklara ti state of calamity gapo iti epekto ti El Nino. Sigon kini Mayor Jimmy Padjanan Jr., naatsyananan ti 132 nga ektarya at altalon ijay kalpasan nga awan ti tudo, idi pa'y Nobyembre tinapalabas atawan. Kaadwan amula ita ti heirloom rice, mais ken basit a high value crops. Tataman nga dati kasto nga mangyari dito. Dili, of course, amin nigi advisories nga imun una nga na-download na ipakaamo kaligi sa barangay ng Didega Road na puta first time ket kasrangahan da nga nakasaganan. Kasapad ako nga nagmula tapno nagtakit pa nag-aapit. Adamatan tinaawat da amay sa milyon a pisos manipod iti Department of Labor and Employment para iti implementasyon ti tupad program kadagiti apektado aman nalon. Ur-urayan damot titulong nga agtawd iti Department of Agriculture ken iti national a gobyerno. Dapat mabaling nga masaba nga taltalon, pinabataris min kita pakailian, idaluan dagi opisyalis, nga pandalinisan dagi ta irigasyon, tabaran ko mano, kulay basit nga danong kat dumanon iti talon, dagi adayo, kailangan di horse, nag-purchase manita, may kabilang kuma. Aggatang ti lokal a gobyerno iti materyales tapno mayaramid ti irigasyon dagiti mabalinpay a maispal amula. Malaksid iti kaawan ti danom, parikot dapay ti presensya ti AFIDS nga isu itatin an anay anang dadaol kadagiti mabalinpay kuma nga agrikober amula. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Isabali damag kay Liana Dupay lang dagiti proyekto anas ka na may patungpal iti Cannon Road tapno mapagbalin nga all-weather road. May sapay kadagiti patungpal ti DPWH car ti panakakompleto dagiti tourism roads. Ni Dante Gito para iti detalye. Maururay pa iti plano ti Department of Public Works and Highways para iti panakakompleto iti rehabilitasyon ti 33.7 kilometers sa Cannon Road. Upat a tunnels ken rangtay ti manamnama a maipasdeg kadagiti critical areas iti Cannon Road tapno naan anay nga agbalin nga all-weather road. 98% gamin iti Cannon Road ket numaldalan iti Bued River Valley nga daan iti sumagmamano a river crossings, anarisgo iti flash floods, siltations ken debris flows. For funding by the other countries through a grant for the improvement of itong Cannon Road or through soft loan that will be given to the national government. Mostly Japan ito ang Japan ang Yeah, because they have a sentimental kasi yung mga nagtrabaho diyan, mga Japanese. They were the first one to be college laborers, no? Itipan na kailokat ti Cannon Road kadagiti motorista, posible amaksayan iti 30% dagiti magmag na iti Marcos Highway, amanamnamamot amang papartak iti gunay ti trapiko paturong ken parwar iti syudad. Yung mga investment na marami sa Cannon Road is yung Benguet Kasi yung sa atin lang Camp 7 and Camp 8, from Camp 1 to Camp 6 is Tuba, no? Yes. Tayo naman, I have a bill that was approved into law to fully rehabilitate yung Cannon Road. Kabayatan na manipod tawen 2012, 93.49% wenno 361.37 kilometers iti 386.53 kilometers at Tourism Road Infrastructure Program tinakumpleton iti Cordillera iti sidong ti DOT DPWH Convergence Program. Agatad daytoy iti 11.92 billion pesos. Puntiryamat ti DPWH ti panakailepas pa iti kanayunan na 181.641 kilometers nga agatad iti 9.88 billion pesos mangrugi iti sumaruno atawen.
Babaen ka dagitoy a proyekto, ad-adda ang mapapardas ti biyahe iti dadduma paya probinsya iti rehiyon, amang itundamot iti nasaysaya at apan nakaitalo ti turismo. Dante gitu, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Pero dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, ti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, ni Bag Galdaw.